नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले मु सत्यधर्मा कहूची चंद्रशेखर रथंकर मु सत्यधर्मा कहूची प्रबंध संकलनर ये होची अन्यतम प्रबंध एवं वर्तमान सुद्धा जेतिकी आलोचना हेइथिला से भितरे आमे पहुंची थिले सॉक्रेटिस तांकर निजर पक्ष रखी गोटिए कथा स्पष्ट करिसंती जे ताहा हेउची से दलर मनीष नुहंती मंदा मनीष नुहंती समस्तंक परी हेबा पई से कदापि चाहि नांती तांकर विवेक तांकर आत्मसत्ता सत्य उपलब्धि पई तांकु जेमिति निर्देश देइछि से केवल सेही निर्देश पालन करिसंती एवं सेही क्रम रे तांकु जेतेबेले नास्तिक कुहा हेछि से स्पष्ट भावरे कहते जे मु आपण मानक परी मंदिर मस्जिद जाए नहीं। आपण माने धार्मिक कहले जो चिता चैतन बाना बैरख असा व्रत पालन करुथबा व्यक्ति को बुझंती मोर विचार रे ताहा नुहे। मो पई ईश्वर हेउछंती माने तांकर सीमा निर्धारण करी से कहि दैछंती जे दिगंत हो जाए तार सीमा आकाश हो जाए तार शीर्ष माने मंदिर एवं मस्जिद एक सीमित परिवेश परिवेष्टनी भितरे से ईश्वर को देखती नहीं। ईश्वर को से देखती एई सीमार अतिक्रम रे सीमार ऊर्ध्वरे जेमिति आमे अस्तित्ववादी दर्शन रे नित्सेंक भलिया महान दार्शनिकों पाखरु शुणु से कहउछंती मंदिर मस्जिद गुड़िक होउची भगवानंकर कबर स्थान बा मसाणी जोठी से माने समाधिस्थ लाभ करिसंती। आमकु ईश्वरं को निजर अंतर भितरे खोजिबाकू पड़िबो। सॉक्रेटिस निजर अंतर भितरे खोजिथिबा कारणरू निजे अंतर्मुखी हेइथिबा कारणरू ईश्वरं को से जेमिति आविष्कार करिसंती ताहा होउची एई असीम जो पृथ्वी रे मुख्यतः कुहा जाई पारिबो से ग्रीस रो बा एथेंस रो साधारण लोकमानंक परी सत्य को केवल मानि नै नथिले से थिले जिज्ञासु प्रश्न पचारि थिले एवं प्रश्न पचारि सत्य को उपलब्धि करिथिले। तेणु सेमानंक प्रति तांकर कोनोसी वैरभाव नथिला सेमानंकु न्यून दृष्टि रे देखु नथिले जेउ माने तथाकथित मंदिर मस्जिद बा ईश्वर विश्वास करुथिले तांको प्रति तांकर कोनोसी सेमिति घृणा भाव नथिला। से किंतु माने मूर्ति को अतिक्रम करी अमूर्त सत्य पर्यंत पहुंची थिले। मृण्मयरु चिन्मय सत्ता पर्यंत से उपलब्धि करिथिले। सेही क्रम रे से कहूथिले मु किपरि विश्वास करई देबी जे मु नास्तिक नुहे। तापरे पुणी आकु जाईकी से कहउछंती आपण माने हुए तो भाबुथिबे जे आपणक ठारू एते भिन्न मत पोषण करी सॉक्रेटिस अंततः निश्चय देशद्रोही। ए भिन्न मत सबु बेले मंद नुहे। भिन्नतार वैचित्र अछि भिन्नतारे सौंदर्य अछि। भिन्नता सबु बेले क्षतिकारक हेई न थाई पारे। तेणु जे क्षतिकारक नुहे देश और दशर मंगल पाई ताकू आपण केमिति देशद्रोही बोली आख्या देबे। ए विपुल संख्यक नागरिक ही तो देशर प्रतीक। तेबे जेतिकी को देश कहिले कुहा जाए सॉक्रेटिस सेई देशर ऊर्ध्वरे कारण सॉक्रेटिसीय चिंता चेतना होउची स्थान काल पात्रर सीमा बाहरे हुए तो सेई क्षुद्र एसेंस रु बाहरी बा ताकू अतिक्रम करी समुदाय विश्व एवं एथेंस रो जनसंख्यार ऊर्ध्वरे थिबा कोटी कोटी सबु समय रो लोकमानंकर से होउछंती प्रतीक कारण से सचेतन
ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଶ କହିଲେ ଏଇ ଯେତିକି ଲୋକ ବିଚାରାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଏଥେନ୍ସ ନଗରୀରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକିକୁ ହିଁ କେବଳ ଦେଶ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ସେଇମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ, ସେଇମାନଙ୍କର ମତ ଦେଶର ମତ। ଏଠି ଦେଶ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମକୁ ସମଗ୍ରତାର ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମଗ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ। ସମଗ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତୀତ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ସେମିତି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ନିବେଦିତ ଥିଲେ ବା ସମର୍ପିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଶ କହିଲେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକତ୍ୱକୁ ବିଚାରାଳୟ ବା ଏସେନ୍ସବାସୀ ବୁଝୁଥିଲେ ସେ ତାକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଡେଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଇମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇମାନଙ୍କର ମତକୁ ଦେଶର ମତ କହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରୋହାଚରଣ ଅବଶ୍ୟ ଦେଶଦ୍ରୋହ ହେବା ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଶ କହିଲେ ଏଇ ହାତ ଗଣତି ଅଙ୍ଗୁଳି ପରିମେୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏସେନ୍ସର ସତ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବା ବିଶ୍ୱାତୀତ ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ନିଃସନ୍ଦେହ ମୁଁ ଜଣେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବି, କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ କଥା। କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ମନ ପ୍ରାଣରେ ସତ୍ୟର ଅକୁପାର ଭାର ବହନ କଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଆବେଗ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଅବକାଶ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ, ସମୁଦାୟ ସତ୍ତାରେ ସେ ସମୁଦ୍ରର ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ସକ୍ରେଟିସ୍। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ, ନିନ୍ଦା, ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅବଶୋଷ ନାହିଁ, ଅନୁତାପ ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚମତ୍କାର ଉପମାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ସନ୍ଧାନରେ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ କୂଳର ଦ୍ରୋହାଚରଣ କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନଦୀ ନିମ୍ନଗା, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ନିଜକୁ ଏକାତ୍ମ କରିଦେବା ବା ଲୀନ କରିଦେବା, ସେ କ'ଣ କୂଳର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବ? କୂଳ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବ? ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ଏମିତିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସମୟ ନଥାଏ ଆଖି ତଳି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାହିଁ ଦେବାକୁ। ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ବହିଯାଏ ସେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ତାର କୂଳରେ କିଏ ଜଳ ପାଇଲା କିମ୍ବା ନ ପାଇଲା, କ'ଣ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭାବନାରେ ତଲ୍ଲୀନ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବେଗରେ, ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ତାଡ଼ନାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ବହି ଯାଉଛି, ଯଦି କୂଳରୁ କିଛି ଧସିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆୟତ୍ତ କ'ଣ? ତେଣୁ ନଦୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତୀବ୍ର ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ତୀବ୍ର ପ୍ରବେଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, କୂଳର ମାଟି ହୁଏତ କିଛି ଅତଡ଼ା ଖସିପାରେ, ଧସ୍କି ଯାଇପାରେ। ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହାନ ସତ୍ୟ, ସେଇ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କଲାବେଳେ ନିଃସନ୍ଦେହ କାଳଗତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଗତ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ତେଣୁ କ୍ଷତି ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତିଟା ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୋହାଚରଣ ମୋ ଚରିତ୍ରର ଅସମ୍ଭବ ବିରୋଧ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ। ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମୋତେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିଛି, ପ୍ରେରିତ କରିଛି, ମୁଁ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ହିଁ କେବଳ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର
କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେଶର ଦ୍ରୋହ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମାନେ କାହିଁକି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ନିଃସନ୍ଦେହ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସକ୍ରେଟିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ନିଶ୍ଚେତନାର ଅତଳ ସାଗରରେ ବା ଗଭୀରତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦିଶୁଥିବା ପଶୁ, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ମାନବ। ତେଣୁ ସେ କଦାପି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ବା ଆଶା ଅଭିଳାଷ ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବା ଶତ୍ରୁତା କରିବି। ଏହା ବାହାରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଯୁଗାଚାରୀ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ପରମ ସତ୍ୟ ମାନେ କାଳଗତ ସତ୍ୟକୁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତଥାକଥିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏମାନେ ଯୁଗ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗାଚାରୀ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଉ ବିଶେଷ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଥିବା ଯେ ଏଇ ପାଖାପାଖି 4,500 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ, ଏମିତିକି ହୋମର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେରିକ୍ଲିସ୍ ବା ୟୁରିପିଡିସ୍ ଏଇମାନଙ୍କର କଥା ମନେ ପକାଉଛେ। କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳରେ ପହଁରିଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିନିୟସ୍ ଏବଂ ଜିନିୟସ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥାନ୍ତି। ଭିନ୍ନତା ହେଉଛି ଜିନିୟସ୍ ମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। এই ଭିନ୍ନତା ସଚେତନ ଭାବରେ ଦଳରୁ ବାହାରି ଯିବା ନୁହେଁ, ଏ ଭିନ୍ନତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେତୋଟି ଯୁଗାଚାରୀ ବିନ୍ଦୁ, ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଲିଭିଯିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସକ୍ରେଟିସ୍ ସତ୍ୟକୁ ସମୁଦାୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିବା କାରଣରୁ ସୀମିତ କାଳର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ସେଇ ଖଣ୍ଡିତାଂଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟକୁ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଶ ପରିହାର କରି ନୂତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ, ଅତୀତକୁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବରେ ମାନେ ମଣିଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତି ଗ୍ରୀକ୍ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଅନେକ ଏମିତି ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧ ସତ୍ୟ କିଛି ଥିଲା ଯାହାକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା ଆଜି ବି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶରେ ମଣିଷର ଧନ ପ୍ରତି ପାଗଳାମୀ, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଲୋଭ ଅତି ତୀବ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରୀକ୍ ବାସୀ ବା ସକ୍ରେଟିସ୍ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ସୋଲନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଲିଡିଆ ସେ ସମୟର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ, ଲିଡିଆର ମାନେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା କ୍ରୋଇସସ୍ ସୋଲନ୍କୁ ତାଙ୍କର ଧନ ଭଣ୍ଡାର ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ ସେ ସୋଲନ୍ ଯେତେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖୀ କିଏ? ଏଥେନ୍ସର
এই বিজ্ঞ ধনী ব্যক্তি সোলনজীয়ে ধন সম্পত্তির বড়িমাকু তাচ্ছল্য କରି ଗୋଟିଏ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁଖୀ ମନେ କରେ ନା, କାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଜାଣିନଥାଏ। ତେବେ ପାରସ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ଏଥେନ୍ସ ବାସୀଙ୍କର ବା ଏଥେନ୍ସର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ତା ନିକଟରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ। ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା, ମାନେ ଯୋଉ ଜୀବନ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସୋଲନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ପରେ ଏଥେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ନେତା ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଏଥେନ୍ସର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ତେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ବକ୍ତୃତାରେ କହିଥିଲେ, ୱି କେୟାର ମୋର ଫର୍ ଦି ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଦେନ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ ସୋଜ୍। ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଆମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖେଇ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ। ପେରିକ୍ଲିସ୍ ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥା କହୁଥିଲେ, ମଣିଷ ଅର୍ଥର ଅଧୀନ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିଷର ଅଧୀନ। ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଜଣେ ଜନନାୟକ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଜନତାର ମତିଗତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆଶା କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି ଦେଶର ଯୁଗ ଯୁଗ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସାରିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଅତୀତକୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଥିଲେ, ସକ୍ରେଟିସ୍ ଆମର ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ହେବ ଯଥାର୍ଥରେ ଥିଲେ କ୍ରାନ୍ତଦର୍ଶୀ ଋଷି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିର ସତ୍ୟ ବିଚାରାଳୟର ବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସଫିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ସତ୍ୟ, ସକ୍ରେଟିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଚିରକାଳ ସତ୍ୟ। ମାନେ ଗ୍ରୀସ୍ ପାଇଁ କେବଳ ନୁହେଁ, ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯୋଉ କାଳଖଣ୍ଡରେ ସେ ଦେହ ଧାରଣ କରିଥିଲେ କେବଳ ସେଇ କାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ତାହା ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ ସାମୟିକ ଆବେଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ମାନେ ଜଜ୍ ଯିଏ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବିଚାର କରୁ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଏସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସତ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ସ୍ପିନୋଜାଙ୍କର ଭାଷାରେ, ସେ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାହା ବୁଝନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶ ପ୍ରେମର ଯେତେ ଅଭିନୟ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରକମର ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ ଯଦି ଗାନ କରିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରକମର ଚାନ୍ଦା ଭେଦା ଦେବେ ଦେଶ ପାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ସାମାଜିକ ଶ୍ରମଦାନ କରିବେ ଦେଶ ପାଇଁ। ଦେଶପ୍ରେମ କ'ଣ କେବଳ ସେତିକି? କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସାରଣ, ଏକ ବ୍ୟାପ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଭୂଖଣ୍ଡ ଭିତରେ କେବଳ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, କାଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହାତକୁ ଯେପରି ପ୍ରସାରିତ କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଆଧାରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ଭକ୍ତି ବୋଲି ଦେଶ ପ୍ରେମର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେବଳ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର।
आमे जदि स्वाधीनता पूर्वर किछि देशप्रेमी मानकर कथा कहिबा से माने जेल जाई थाई पारंती किंतु तांकर लक्ष्यटीए देश स्वाधीन हेला परे केमिति सिंहासन गुडाकू दखल करिवे जहा इंग्रेज माने करूथिले सेई क्षमतार से माने अपप्रयोग करिवे एई माननकू कोन भारतीय समाज देशप्रेमी बोली कहिबो कि जदियो से माने स्वाधीनता संग्राम रे भाग नेइथिले काराबरण करिथिले किंतु यथार्थ देशप्रेमी होउची देशर कल्याण पाई यथार्थ रे देशर सेवा पाई निजर आत्मदान करिबाकू सतत प्रस्तुत तेनु से कहउछंती निजर भोगविलास पाई परोक्षरे देशर समृद्धि को आपण विनियोग करंती तेणु जो लोक मानकर कथा आमे जेमती भारत वर्षर परिप्रेक्षी रे कहूथिले ठीक सेमिति ग्रीस रे मध्य जो माने क्षमतारे थिले लोक प्रतिनिधि थिले जज थिले किंबा विशेष अधिकार तांको किछि दिया जाई थिला से माने समस्ते देशर संपत्ति को समृद्धि को निजर व्यक्तिगत विलास व्यसन रे व्यय करुथिले निजर स्वाच्छंद पाई आपण देश को बिक्री करी देई पारंती तेणु निजर स्वार्थ पाई निजर सुख पाई निजर स्वाच्छंद पाई एई भली चरित्र देश को बिक्री करी देई पारे तथापि से समय लोक माने तांको कहउथिबे आहा लोकटा होची केते देशभक्त एवं जानी पारंती नहीं देश को से माने बिक्री कले बोली तेणु देश को बिक्री कले अर्थ होउची अन्याय असत पथरे से माने गति करूछंती बा गति करूथिले बोली एठी देश को बिक्री करिबा कहिले आमे विदेश रु पैसा आनी भारतर को गुडी को मर्मस्थल भारतर बा निर्दिष्ट देशर कौन कले क्षति हेबो सेमिति से माने करि नांती किंतु समयर जो ठिकना आह्वान गुडिक थाए एमाने तार सठिक बा ठिकना जवाब दियंती नहीं सेई अर्थरे देशद्रोही आमे कहि परिबा जेमिति भारत वर्ष स्वाधीन हेला परे तत्कालीन 30-40 कोटी जनतार यथार्थ कल्याण पाई ए देशर व्यवस्था माने शिक्षा ठारू न्यायालय पर्यंत अर्थनीति ठारू स्वास्थ्य पर्यंत जेमिति भावरे तैयारी हेबा कथा जेमिति भावरे प्रयोग बा परिचालित हेबा कथा आमे 75 वर्ष धरी जो नेतृत्व ताकू जदि सठिक मार्ग रे व्यवहार करि पारि नहीं ताहले तार मूल्यांकन कला बेले आमे निसंदेह कहि परिबा जे से माने एई एहाई करिछंती माने अज्ञतारे अज्ञानतारे भी कहा जाई परिबो से माने देश को बिक्री कर देइछंती देश तथा कथित ऐश्वर्य धन संपत्ति आजि रसातलगामी हेछि अन्य नियंत्रण को चली जाइछि तेबे एकथा मध्य सक्रेटिस कहउछंती मु किंतु आपणकर अंध स्तावक नुहे माने कदापि कहबी नहीं आपणकर रूप माने कामदेवंक ठारू अधिक सुंदर आपणकर शक्ति इंद्र ठारू अधिक शक्तिशाली सेमिति भावरे मु मोर कौन से व्यक्तिगत स्वार्थ पाई आपन को स्तुति करिवि नहीं आपन को वंदना करिवि नहीं एणु आपणकर अनुगामी नहेबा भी स्वाभाविक एठी सीधा सड़क भावरे व्यक्ति को बा क्षमतार दास हेबा ताकू पूजा करिबा सक्रेटिस चाहि नाहंती कारण से सत्यर उपासक से कथा भी कहउछंती मु देशर त्रिकाल द्रष्टा माने जो समग्र ताही होची सत्य सेही सत्य संपर्क रे तांकर जिज्ञासा तांकू त्रिकाल द्रष्टा करि देइथिला तेणु से जानी पारिथिले ये केवल से ओराकेल रो कथा नुहे कि डेल्फी रो जो भविष्यवाणी तुलना रे से होउछंती विज्ञ व्यक्ति सेमिति नुहे से एक तपस्वी जीवन बंची थिबा कारणरू अंतत नम्रतार सहित भी से कहउछंती मु त्रिकाल द्रष्टा तार श्रेय साधन पाई मु यथा संभव तत्पर मोर स्वार्थ पाई मु केबे चिंता करी नाही साधारण भावरे पृथ्वी जे कोनोसी मनीष आगे निजे बंचिबो निजर धन संपत्ति घर द्वार
तापरे आउ टिके हेले देशर माने देशर कथा कहूची निजर परिवार जदि परिवार रु आउ टिके ऊपर को जाए आत्मीय स्वजन एई मानक कथारू जदि जड़े लोक बाहरी जाए ताहले देशर कथा चिंता करे आमे सेई धाड़ी भितरे गोपबंधु को रखिपारिबा गांधी को रखिपारिबा किंतु किछि एमिति महात्मा अछंती जेमिति बुद्ध जेमिति जीशु ख्रीष्ट जेमिति सॉक्रेटिस एमानंकर जीवन होउची संपूर्ण भावरे परार्थर स्वार्थर बा स्वार्थ को अतिक्रम करी तांकर शरीर धारण करिसंती एक कथा मध्य हमें देखिथिले पूर्वरु सॉक्रेटिसंकर निजर परिवार भी अछि तीन तीनोटी पिलार से बाप तथापि कौनसी जगारे ई परिवारर सुख शांति पाई से निजकू निवेदित करिना तांकर व्यक्तिगत जीवनर कहानी रे जदि आमे सुनिथिबा तांकर स्त्री थिले अत्यंत क्रोधी महिला एवं से समयर स्वामी माने से समयर गृहकर्ता माने जेपरि निजर धन संपत्ति अभिवृद्धि पाई प्रयत्न करुथिले सॉक्रेटिस भोला लोक सत्य खोजुथिले ज्ञान आहरण करने को चाहूले निज जीवन को नहीं परीक्षा करने को चाहूले तेणु जितेबाला से घर को आसती से प्रचंड क्रोध रे गाड़ी दियंती से बिल्कुल कौन प्रतिक्रिया प्रकाश करती नहीं केवल शुणती एवं जितेबेले किसी माने गाड़ी दे सारिबा परे शांत हो जिवे निजर पत्नी गोटे रहस्यमय श्लेषात्मक वाक्य कहे प्रचंड माने जो ग्रीष्मर परे घड़घड़ी हैला एवं घड़घड़ी परे वज्रपात परे वर्षा रे माने एमिति की थरे रागी की तांकर स्त्री तांकर घरे जो बाल्टी रे पानी थिला कि गरा रे पानी थिला ताको आनी सॉक्रेटिस ऊपर ढाली देले कारण सॉक्रेटिस कोनसी प्रतिक्रिया प्रकाश करंती नहीं अंततः तांकर स्त्रींकर अन्य भाषा रे कहा जाई परिबो परिवार दायित्व जेमिति साधारण लोकटीए निए से बाबदरे मध्य सॉक्रेटिस उदासीन तेबे सेई जो रागी की जेतेबेले पानी बाल्टीए कि गराए आनी कि ढाली दउछंती सॉक्रेटिस कहउछंती जे प्रचंड ग्रीष्म इत्यादि परे जा हो असराय वर्षा माने तांको जो पानी ढाली दिया गला खूब शांत शीतल लागुछि एमिति जने महान व्यक्ति होउछंती सॉक्रेटिस तेणु तांको आमे किपरि कहि परिबा स्वार्थ माने स्वार्थी बोली तेणु से कहते मोर स्वार्थ पाई मु केबे चिंता करी नहीं एणु आपणक सहित मोर धर्मर विरोध निश्चय रही तेणु से जज को जो कहउछंती विचारालय रे विचारक हिसाब रे जो माने बसी से कहउछंती जे आपण माने जेमिति निजर घर परिवार पाई समर्पित मु सेमिति नुहे तेणु आपणकर धर्म माने एठी धर्मर अर्थ होची जीवन बंचिबार शैली आपणकर दर्शन आपणकर रुचि मोर दर्शन बा मोर निजर आदर्श रुचि भितरे भिन्नता रही किंतु देशद्रोहर मात्रा केउ पक्षरे केते ताहा स्थिर मनरे विचार करंतु कारण सॉक्रेटिसंकर विरुद्ध रे लागिची जे सॉक्रेटिस होचंती देशद्रोही तेणु सॉक्रेटिस कहउछंती देश अर्थात रिपीटेडली या पूर्वर भी कहते देश अर्थ होची गोटे निर्दिष्ट कालखंड रे बसवास करुथुबा एक सीमित भूमिर लोक माननकु ही आपण देश बोली कहउछंती किंतु देश कहिले मु समुदाय विश्व सृष्टि को देश हिसाब रे ग्रहण करूची मो पाई देशर अर्थ होची आम अंते मध्य एई सृष्टि रे जहा संभव हेबे समस्ते होउछंती सेई देश भितरे आसीबे तेणु स्थिर मनरे विचार करबा पाई से आह्वान देउछंती एमिति कि आमे जदि मने पकेइबाकू चाहिबा ग्रीस रे जो गणतंत्र कथा कुहा जाए सेठी संविधान प्रसंग रे उल्लेख करी गोटिए चमत्कार कथा अछि ताहा होउची संविधान बाबदरे आमे साधारणतः जेमिति बुझू अरिस्टोटल को भलिया चरित्र ताठू गुटे स्टेप आकु जाइकी से कहउछंती जे संविधान आईन और शासन श्रृंखला को बुझाइबा संगे संगे जीवन प्रति आभिमुख्य को मध्य बुझाए
तेणु आमर मूल लक्ष्यटा अंध भाव नीति बा नियम पालन करने नुहे, नीतिर यथार्थ को मध्य हृदयंगम करने जरूरी। ताहेले जाइकी जड़े यथार्थ रे एक सत् प्रेरणा द्वारा परिचालित हो जीवन को विकसित करि पारिबो, सत्य को उपलब्धि करि पारिबो। तेणु सक्रेटिस एठी तांकर पक्ष रखिला बेले जो कथा कहिसंती बा कहउसंती, देशद्रोहर मात्रा क्यों पक्षरे केते ताहा स्थिर मनरे विचार करंतु। यदि आपणक भितरे कोनोसी एमिति संकीर्णता अछि, आपण देश कहिले जहा भाबुछंती, मत कहिले लोकमानंकर बा सत कहिले आपण जहा बुझुछंती, आपण सत्य को बा यथार्थ को सेई पृष्ठभूमि रे रही विचार करंतु। आकु जाई कि कहउछंती मध्य सक्रेटिस, आपणकर प्रतिक्रिया रु मु बुझी पारुछि जे न्यायालय रे थाई सुद्धा मोर आचरण आपणकर आशानुरूप होई पारु नाही। कारण सक्रेटिस जो जगह रे अपराधी तथा कथित अभियुक्त हिसाब रे अछंती एवं से समयर वातावरण नियम कानून अवस्था को देखी देई सक्रेटिस भलो भाव रे जानिछंती जे एमाने ताकू निसंदेह मृत्युदंड देवे। तेणु जो लोकर मृत्यु आसन्न तार जुक्ति तार कौन कहबा प्रार्थना जज को जेमिति हेबा कथा, माने एमाने अपेक्षा रखुथिबे सक्रेटिस हाथ जोड़ी जदि कहिबे मोर भूल हेछि मते क्षमा करि दियंतु, हुए तो तांकु विचारालय बा न्यायाधीश जीए तांकु क्षमा करि देबे। किंतु सक्रेटिस चरित्रर ताहा वैशिष्ट्य नुहे। तेणु सक्रेटिस जेमिति आचरण करिबा उचित बोली से माने भाबुछंती से सेमिति करू नाहंती। तेणु से कहउछंती मु सेथि पई नाचार, माने आपण जेमिति भाबुछंती मु सेमिति करि पारिबी नाही। कारण मु जाने तांकर कथा, मु जाने जे आपणंकु प्रीत करी न पारिले आपण मते हत्या करि पारंती। जेतु मु मोर जुक्ति द्वारा आपणकु संतुष्ट करि पारिबी नाही। कारण आपण कोन सुनले संतुष्ट हेबे से बाबदरे आपणकर एक फिक्सेशन रहिछि। आपण चाहंती सक्रेटिस आमर भाषा रे कथा कहू, आमे जो स्थल रे वास करूछे संसार को सत्य को सृष्टि को जेमिति देखुछे सक्रेटिस मध्य सेमिति देखू। किंतु सक्रेटिस चरित्रर वैशिष्ट्य होची ताठारु भिन्न। तेणु से निसंदेह सेमिति हेई पारिबे नाही। से कथा मध्य कहउछंती आपण हत्या करिवे करंतु, जेतु आपणक हाथ रे तरबारी माने व्यवस्था ए समाज धरई दिया जाइछि। तेणु सेई जगह रे भी से कहउछंती ए बयस रे मृत्यु को मु सबु बेले मो सम्मुख रे स्थापित करिछि। माने जने समर्पित योद्धा, जने शहीद एवं जने यथार्थ रे जीवनटी को बंची पारिबो जदि प्रत्येक मुहूर्त रे से मृत्यु को आखि आगे रखे। जदि भाबिबो आजी जीवन आजी दिनटीए मो पाई ए पृथ्वीर अंतिम दिन, ताले सेई जीवन सेई दिनटी को से पूर्ण सचेतन भावरे एमिति बंचिबो जे जीवार स्वाद यथार्थ रे से हृदयंगम करिवो। सक्रेटिस अद्यावधि सेमिति जीवन जी आसीछंती। तेणु मृत्यु को प्रत्येक मुहूर्त रे छाई भलिया जे अनुसरण करिछि से संपर्क रे जदि से सचेतन, से कहउछंती ताकू डरिबा संभव नुहे। कारण मृत्युर कथा कहिले ए पृथ्वीर सबु लोक डरंती, किंतु सक्रेटिस भलिया चरित्र से डरंती नहीं। बुढ़ा हेला बड़ी नुहे, मृत्यु संपर्क रे तांकर सचेतनता बा ज्ञान पाई। तेणु से कहउछंती मो परिस्थिति रे आहुरी अनेक वृद्ध नत जानू आपणंकु प्राण भिक्षा करिसंती। माने सक्रेटिस को भली जो मानंकु आज एई कोर्ट रे एई विचारालय रे अभियुक्त करा हिथिबो, समस्ते हाथ गोड़ जोड़ी की कहिथिबे जे मणिमा न्यायाधीश आमर भूल हेजी हमको क्षमा करि दियंतु। सक्रेटिस सेई कातर व्यक्ति नुहंती। एमिति कि सेमाने भी कहिथिबे सेमानंकर पुत्र
कलत्रकु डकाई सेमानंकर अश्रु जरिया सहानुभूति भिक्षा करिसंती जे तांकर परिवार अछंती भासी जिवे तांकर कुटुंब असहाय हेई जिवे सेमाने आसिकी मध्य हुए तो ए न्यायालय भितरे किंबा बाहरे अश्रु वर्षण करिथिबे कंदा कटा करिथिबे जे लोक को जदि हमर मृत्युदंड दिया जाए आमर अवस्था कौन हेबो किंतु सॉक्रेटिस सेपरी किछि करू नाहंती से निजे भी कहउचंती मु से भली करू नाही बोली आपण आहुरी आहत अनुभव करूछंती कारण जो लोकटा को आ किछि घंटा परे हत्या करा जीवो तार आत्मीय स्वजन माने आसिक अंतत एठी विलाप करिबा कथा काकुति मिनती हेई प्राण भिक्षा करिबा कथा किंतु सॉक्रेटिसंकर आत्मीय स्वजन थिले किंतु सेमिति केही आसी सेई विचारालय बाहरे बा भितरे प्रार्थना करि नाहंती किंबा कंदा कटा भी करि नाहंती एई गुडिकर अपेक्षा किंतु न्यायालय रखिछि तेणु सॉक्रेटिस भी कहउछंती मो जीवन रे सेमिति घटना घटी नाही बा घटिबार संभावना नाही। आज एतिकी थाउ परवर्ती क्लास रे आमे अवशिष्टांश आलोचना करिबा कमेंट रे जहा चाहिबे लिखि पारिबे। नमस्ते धन्यवाद।